source of the deadly new virus through. Selama bertahun-tahun, para ilmuwan berusaha menemukan asal-usul virus mematikan. They finally found it here, in the bats of Shitao Cave. The virus. Dan menelusuri pegunungan tinggi dan gua-gua terpencil di Cina. Pada akhirnya, mereka menemukan di Gua Sito, tepatnya pada kelelawar yang hidup di sana. Virus tersebut termasuk virus corona, yaitu kelompok virus yang pernah menyebabkan wabah SARS pada tahun 2003. Routine spikes that look like a crown, or corona in Latin. Nama corona berasal dari bahasa Latin yang berarti mahkota, karena bentuk virus ini memiliki tonjolan protein yang menyerupai mahkota. Hingga kini, terdapat ratusan jenis virus corona yang telah ditemukan, tetapi hanya beberapa yang diketahui dapat menginfeksi manusia. And SARS-CoV-2 causes the disease COVID-19. Of the SARS disebabkan oleh SARS-CoV, MERS disebabkan oleh MERS-CoV, sedangkan COVID-19 muncul akibat SARS-CoV-2. Viruses cause colds, mild, highly contained infection in the nose and throat. Dari seluruh virus corona yang menyerang manusia, sebagian hanya menimbulkan gejala ringan, seperti pilek dan sakit tenggorokan. Sementara sebagian lainnya menyerang paru-paru dan memicu penyakit serius. Virus penyebab COVID-19 memiliki gabungan kedua karakteristik tersebut. Penyebaran cepat, namun dampaknya terhadap paru-paru cukup berat. Ketika orang yang terinfeksi batuk atau bersin, percikan kecil yang membawa virus akan menyebar ke udara. Virus dapat masuk ke tubuh orang lain melalui hidung atau mulut saat percikan tersebut terhirup atau terkena langsung. Penularan virus corona lebih mudah terjadi di ruang tertutup, terutama ketika banyak orang yang berada berdekatan. Virus belong between hosts, while UV exposure from sunlight may damage it. Suhu dingin membantu virus bertahan lebih lama, sedangkan sinar ultraviolet dan matahari dapat merusaknya. Established viruses. Faktor musim biasanya berpengaruh pada virus yang telah lama beredar. Doesn't need ideal conditions to spread. In the body, the protein spikes embed in the host cells and fuse with them, enabling the virus to hijack the host cell's machinery to replicate its own genes. Tapi pada virus baru, minimnya kekebalan manusia membuat virus tetap mampu menyebar meskipun kondisi lingkungan tidak ideal. Setelah masuk ke tubuh, protein bentuk duri pada virus menempel pada sel inang. Lalu virus mengambil alih sistem sel tersebut untuk memperbanyak genes. Virus corona menyimpan materi genetika dalam bentuk RNA. Secara umum, virus dibagi menjadi dua jenis utama, virus RNA dan virus DNA. Viruses tend to be with fewer genes, meaning they affect many hosts and replicate quickly in those hosts. Virus RNA biasanya berukuran lebih kecil dan berkembang biak lebih cepat. Whereas viruses do. So, namun berbeda dengan virus DNA, virus
Namun berbeda dengan virus DNA, virus RNA umumnya tidak memiliki sistem koreksi kesalahan saat bereplikasi. Akibatnya, mutasi sering terjadi ketika virus memperbanyak diri. Sebagian besar mutasi tidak memberi pengaruh besar, tetapi justru membantu virus beradaptasi dengan lingkungan atau inang baru. Banyak wabah muncul ketika virus dari hewan berpindah ke manusia. SARS epidemics and the COVID-19 pandemic. Hal serupa terjadi pada virus penyebab Ebola, Zika, SARS, hingga COVID-19. Usually not enough to create a new virus, but enough to create variations or strains of the original one. Coronaviruses have a few key differences from most RNA viruses. They're some of the largest, meaning they have the most genes. Di dalam tubuh manusia, virus terus mengalami perubahan kecil dari waktu ke waktu. Biasanya perubahan itu tidak menciptakan virus baru sepenuhnya, tetapi menghasilkan variasi dari virus yang sama. To counteract this risk, coronaviruses have a unique feature, an enzyme that checks for replication errors and corrects mistakes. This makes coronaviruses much more stable, with a slower mutation rate than other viruses. Untuk menjaga kestabilan, virus corona mempunyai enzim khusus yang mampu memeriksa kesalahan replikasi lalu memperbaikinya. Karena itulah tingkat mutasi virus corona relatif lebih rendah dibanding banyak virus RNA lain. After an infection, our immune systems can recognize germs and destroy them quickly if they infect us again. Walaupun terdengar mengkhawatirkan, mutasi yang lebih lambat justru memberi harapan dalam pengembangan perlindungan terhadap virus ini. Sistem imun manusia dapat mengalami patogen yang pernah menyerang sebelumnya dan merespon lebih cepat saat infeksi terjadi kembali. So they don't make us sick. Virus our immune system and therefore more difficult to fight off. They can also make antiviral drugs and vaccines less effective because they're Mutasi juga dapat membuat vaksin maupun obat antivirus menjadi kurang efektif. That's why we need a new vaccine every year. The influenza virus mutates so quickly that new strains pop up constantly. Inilah mengapa vaksin flu perlu diperbarui setiap tahun, karena virus influenza berubah dengan sangat cepat. Drugs and vaccines might be able to recognize them for longer after infection and therefore protect us better. Sebaliknya, mutasi virus corona yang lebih lambat memungkinkan sistem imun vaksin dan obat-obatan bekerja lebih lama terhadap virus tersebut. Never been an approved treatment or vaccine for a coronavirus. Sampai sekarang, para ilmuwan masih mempelajari berapa lama kekebalan tubuh manusia dapat bertahan terhadap coronavirus. Scientists began developing treatments for SARS and MERS. The epidemics ended. Penelitian mengenai SARS dan MERS sebenarnya sempat dilakukan. Tetapi wabah kabur mereda sebelum seluruh pengujian selesai. Scientists say new coronavirus jumping to humans is inevitable. Para ilmuwan memperingatkan bahwa semakin manusia merusak habitat hewan liar, semakin besar pula kemungkinan virus berpindah ke manusia. Namun, dengan penelitian dan kesiapan lebih baik, ancaman tersebut tidak selalu harus berakhir menjadi bencana. Hi everyone. Halo semuanya. 2 years ago, my life changed forever. 2 tahun lalu hidup saya berubah selamanya.
my wife Kelsey and I welcomed our daughter Leela into the world. Saya dan istri saya Kelsey menyambut putri kami, Lela, ke dunia ini. Now, becoming a parent is an amazing Menjadi orang tua experience. Your adalah pengalaman yang luar biasa. whole world changes overnight. Seluruh hidup kita berubah dalam semalam. Already has changed so Dan semua prioritas berubah fast that it makes it really difficult to process cepat, sampai terkadang sudah tentu. sometimes. Now, you also have to learn a tremendous amount about being a parent. Like, for example, Tentang how to dress your child. Misalnya seperti bagaimana memilih pakaian untuk anak. This was new to me. This is an actual outfit. I thought this was a good idea. Itu baru bagi saya. Saya bahkan sempat berpikir pakaian itu terlihat bagus. And even Leela knows that it's not a good idea. Tahu itu bukan ide yang bagus. So there was so much to learn and so much craziness all at once. Ada begitu banyak hal yang harus dipelajari dan begitu banyak kesibukan yang terjadi sekaligus. And to add to the craziness, Kelsey and I both work from home. Dari rumah. We're entrepreneurs. We run our own businesses. Dan menjalankan So- sendiri. Kelsey is develops courses online for yoga teachers. Untuk guru yoga. I'm an author, and so I'm working from home. Kelsey's working from home. We have an infant, and we're trying to make sure that everything gets done that needs done. Dan berusaha memastikan semua pekerjaan selesai. And life is really, really, really busy. Sangat sibuk. And a couple weeks into this amazing experience, Beberapa minggu when setelah pengalaman luar biasa itu dimulai, the sleep deprivation really kicked in, like around week 8, pas saat kurang tidur mulai benar-benar terasa, I had this thought, saya memiliki satu pikiran. and it was the same thought that parents across the ages internationally, everybody has had this thought. Itu adalah pikiran yang sama yang pernah dirasakan para orang tua di seluruh dunia. Is I am never going to have free time. Saya tidak akan pernah punya waktu luang lagi. Ever again. And somebody said it's true. Yeah, it's not exactly Dan sejujurnya pada saat itu hal tersebut ternyata true, but it feels really, really true in that moment. And this was really disconcerting to me because one of the things perasaan itu benar-benar mengganggu saya. that I enjoy more than anything else is learning new things. Karena salah satu hal yang paling saya sukai adalah mempelajari hal baru. Getting curious about something and diving in Saya and merasa penasaran terhadap sesuatu, fiddling around and learning through trial and error, banyak and eventually kesalahan dan percobaan. becoming pretty good at Akhirnya something. menjadi baik dalam hal tersebut. And without this free time, Oh, I waktu luang, didn't know how I was ever going tidak to tahu do that bagaimana saya bisa terus belajar lagi. ever again. And so I'm a big geek. I want to keep learning things. I want to keep growing. Karena itu saya memutuskan untuk mencari tahu bagaimana manusia belajar dengan cepat. And so what I decided to do was go to the library Saya pergi dengan ke perpustakaan, and go to the bookstore pergi ke toko buku, and look at what research says about how we dan learn mulai membaca penelitian tentang cara belajar dengan cepat. and how we learn quickly. And I read a bunch of books, Saya baca banyak buku, I read a bunch of websites, banyak tools, and trying to answer this question, how dan long mencoba menjawab satu pertanyaan penting. does it take Berapa lama waktu yang dibutuhkan to acquire a new skill? untuk mempelajari keterampilan baru?
10,000 hours. 10.000 jam. Anybody ever heard this? 10,000. It takes 10,000 hours. If you want to learn something new, if you want to be good at it, it's going to take 10,000 hours to get there. And I read. Banyak orang pernah menggagas sebelumnya, jika kita ingin mempelajari sesuatu yang baru, jika ingin menjadi sangat ahli, orang-orang mengatakan dibutuhkan 10.000 jam. This and book after book and website after website, and Saya terus membaca gagasan itu berulang kali di buku dan situs internet. my mental experience of reading all of this stuff was like, no, Reaksi saya adalah tidak mungkin. I don't have time. I don't have 10,000 hours. Saya tidak punya banyak waktu. Saya tidak punya waktu sebanyak itu. Saya tidak punya 10.000 jam. I am never going to be able to learn anything new ever again. Saya berpikir mungkin saya tidak akan pernah bisa mempelajari hal baru lagi. But that's not true. So 10,000 hours, just to give you a rough order of Tapi sebenarnya gagasan itu sebenarnya benar. Hanya untuk memahami skalanya, 10.000 jam. magnitude, 10,000 hours is a full-time job for Kita bekerja penuh selama 5 years. That's a long time. And we've all had the experience of learning something new, and it didn't take us anywhere dan kita semua pernah mempelajari hal baru close to that amount of time, right? dalam waktu yang jauh lebih singkat dari itu. So what's up? There's something kind of funky going on here. What the research says and what we expect Jadi ada sesuatu dari penelitian tersebut and have experiences, they don't match up. yang tidak sesuai dengan pengalaman nyata. And what I found, here's the wrinkle. Kemudian saya menemukan kenyataannya. The 10,000 hour rule came out of Aturan 10.000 jam sebenarnya berasal dari penelitian studies of expert level performance. tentang performa tingkat ahli. There was a professor at Florida State University. His name is K. Anders Ericsson. He's the originator of the 10,000 hour rule. And where that came from Seorang profesor bernama K. Anders Ericsson mempelajari is he studied professional athletes, atlet profesional, world-class musicians, musisi kelas dunia, chess grandmasters. dan grandmaster catur. All of these ultra-competitive folks in ultra-high Dia ingin mengetahui performing fields, and he tried to berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat tertinggi di bidang yang sangat kompetitif. Dah 3 menit doang.